इमाम मेहदी का मुख्तसर तारुफ। इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और लक़ब मेहदी होगा। अहले बैत के ख़ानदान से होंगे। फातिमी नसब होगी। वालिद की तरफ से हसनी और माँ की जानिब से हुसैनी होंगे। मदीना मुनव्वरा में विलादत होगी। चेहरा रोशन और नूरानी और नाक बुलंद उस्तवा होगी। शक्ल सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे और अखलाक और सीरत में हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरह होंगे। 40 साल के होते ही वाली हिजाज की वफात हो जाएगी और जानशीन के मसले पर मदीना में इख्तिलाफ शुरू होगा। मेहदी उस वक्त विलायत के आला मकाम पर फाइज होंगे। वो इस अंदेशे से मदीना से निकलकर मक्का का रुख करेंगे कि लोग खिलाफत की जिम्मेदारी कहीं उनके कांधों पर न डाल दे। यहाँ अहले नजर उन्हें तवाफ करते हुए पहचान लेंगे, लेकिन उस वक्त मुलाकात न होगी। चंद दिनों बाद फिर उनकी तलाश होगी। बिलाखिर सुलहा कयामगाह का पता लगा लेंगे और बइसरार उन्हें बाहर निकालकर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान काबतुल्लाह के सहन में आलानिया ज़ुहूर होगा। चुनिंदा मुसलमान बादल के टुकड़ों की तरह बड़ी तेजी से बयात के लिए पहुंचेंगे। उन लोगों की तादाद असहाब तालूत और बदरी सहाबा की तरह 313 होगी। इनका बाहमी ताल्लुक मिसाली होगा। वो दीन के जानिसार और उस वक्त के अफजल तरीन मुसलमान होंगे। दोस्तों, ज़ुहूर और बयात की खबर मशहूर होते ही मक्का पर हमले के लिए शाम से एक लश्कर रवाना होगा, लेकिन जुल्हुलैफा पहुंचकर वो सहरा में जंगल में धंस जाएगा। यह मेहदी की एक रोशन करामत होगी जिसकी गूंज पूरे आलम इस्लाम में सुनाई देगी और एक सिरे से दूसरे सिरे तक मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। अब शाम और इराक के अबदाल और दीन के शहदाई बैअत और नुसरत के लिए मक्का की राह लेंगे। अपने लश्कर की तबाही के बाद सुफियान खुद हमला आवर होगा। उसकी ननिहाल कबीला कल्ब में होगी। खानदान कुरैश होगा। बेशतर पैरोकार कल्ब के ही होंगे। वो बड़ा जालिम होगा। बच्चों को कत्ल करेगा, औरतों के पेट फाड़ेगा और कबीला कैस की लाशों से वादियां भर देगा। लेकिन मेहदी के हाथों उसे भारी शिकस्त होगी। औरतों को बांदी बना लिया जाएगा। वो दिमश्क रोड पर फरोख्त होगी। माले गनीमत का ढेर होगा। जंग के खात्मे पर इमाम खूब दादो दहेश करेंगे। उस दिन वो शख्स बदकिस्मत होगा जो जिहाद के अजर सवाब और कल्ब के गनीमत से महरूम रह जाए। इस मारिका और लड़ाई से निमट कर मेहदी मदीना मुनव्वरा का रुख करेंगे। रोज़े नबवी पर हाजिरी होगी और अफजल तरीन मुजाहिदों का एक बड़ा लश्कर उनकी अमारत में शाम की तरफ रवाना होगा। यहाँ मुसलमानों की हालत दगरगो होगी। उन पर हमले के लिए 8 लाख यूरोपीय ईसाई दिमश्क के करीब आमाक या दाबिक में पड़ाव डाले होंगे। उनके झंडों की तादाद 7 या 8 होगी। मेहदी के जियाले 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। हर एक का झंडा अलग होगा। दुश्मनों की बनिस्बत उनकी तादाद बहुत थोड़ी होगी। ईसाई चालाकी से मदनी लश्कर को जंग से हटाना चाहेंगे, लेकिन उनके सख्त रवैये से वो जोश में आ जाएंगे। 3 दिन मुसलसल खून रेजी होगी। चौथे दिन अल्लाह ताला इमाम मेहदी को फतह से हमकिनार करेगा। सारे सलीबी मुसलमानों के हाथों मारे जाएंगे। मीलों दूर तक लाशें पड़ी होगी। कुछ लोग जान बचाने के लिए तुर्की और बहीरे रूम की तरफ भागेंगे। मुसलमानों का लश्कर उनका पीछा करते हुए लबनान में घुस पड़ेंगे। बेरूत की सरजमीन फातिहीन के कदमबोसी करेगी। फिर मेहदी यहाँ से बहीरे रूम के रास्ते यूरोप की तरफ बढ़ेंगे। इटली के दारुल हुकूमत रूम को फतह कर लिया जाएगा। पूरे बर्रे आजम में इस्लामी फौज फैल जाएगी। ईसाई शिकस्त खा कर भागेंगे। उन्हें कहीं पनाह न मिलेगी। इमाम वापसी में कुस्तुनतुनिया का इरादा करेंगे। यह भी उस वक्त सलीबियों के कब्जे में होगा। मुजाहिदीन के नारों से उसकी फसलें गिर पड़ेगी। शहर में फौरन हिलाली परचम लहरा दिया जाएगा। दुश्मन बेदस्त पा होकर हथियार डाल देंगे। माले गनीमत का अंबार होगा। हिजाजी फौज सब पर कब्जा कर लेगी। इमाम ढाले भर भर कर उसे तकसीम करेंगे।
کہ اچانک دجال کی افواہ اڑے گی کہ وہ فوراً شام کی طرف دوڑیں گے۔ تحقیق کے لیے 10 سواروں کا دستہ آگے آگے چلے گا۔ خبر جھوٹی نکلے گی، لیکن کچھ ہی عرصے میں دجال کا خروج ہوگا۔ دجال نکل آئے گا، وہ تمام جہاں میں گھوم کر شام کی طرف بڑھے گا۔ امام اس سے پہلے دمشق پہنچ جائیں گے۔ یہی حضرت ابن مریم کا نزول ہوگا۔ مجاہدین نماز فجر کے لیے صفیں درست کر رہے ہوں گے۔ اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ مہدی امامت کے لیے جیسے ہی تکبیر کہنا چاہیں گے، جو فرشتوں کے شانوں پر ہتھیلیاں رکھے حضرت عیسیٰ مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ ان کے کپڑوں کا رنگ زعفرانی ہوگا، ہاتھ میں جنگی حربہ ہوگا۔ مہدی انہیں امامت کی دعوت دیں گے، وہ انکار کریں گے۔ بالآخر امام ہی نماز پڑھائیں گے۔ سلام کے بعد دونوں کی ملاقات ہوگی۔ پھر ابن مریم کے حکم سے مسجد کا دروازہ کھلوایا جائے گا۔ باہر دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ اسلامی فوج بڑھ چڑھ کر حملہ کرے گی۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ مسیح اور مہدی اس کا تعاقب کریں گے۔ موجودہ اسرائیلی ریاست کے شہر لد میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوگا۔ ابن مریم اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ یہودیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ اس وقت کوئی چیز انہیں پناہ نہیں دے سکے گی۔ شجر حجر، پہاڑ، درخت اور در و دیوار تک یہودیوں کے خلاف سرگرم عمل ہوں گے۔ اسرائیل فتح ہوگا۔ صہیونیت ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی انشاءاللہ۔ جنگ کے خاتمے پر مہدی اور مسیح ان تمام علاقوں کا دورہ کریں گے جو دجال کی دست برد سے تباہ ہو چکے تھے۔ وہاں کے باشندوں کو اجر و ثواب کی بشارت دیں گے۔ پھر دونوں بزرگوں کا تمام مقدس و مقامات کا دورہ ہوگا۔ ظہور کے بعد مہدی کے 7 سال عیسائیوں سے لڑنے میں خرچ ہوں گے۔ 8واں سال دجال کے قلعہ کما میں گزر جائے گا اور 9واں سال حضرت عیسیٰ کی معیت میں گزرے گا، جس کے دوران امام کفار اور مشرکین کے خلاف عالمی جہاد چھیڑ دیں گے۔ جزیہ موقوف ہوگا، خنزیر کی جڑ مٹے گی، صلیب کے پرخچے اڑ جائیں گے، کفر و شرک کا نام و نشان نہ رہے گا۔ ہندوستان کے فرمانروا کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ الغرض ساری دنیا کو فتح کر کے مہدی عالمی خلافت راشدہ قائم کر دیں گے۔ یہ دنیا کا سب سے حسین دور ہوگا۔ عدل و انصاف کی فراوانی ہوگی، آسمان خوب برسے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، مال و دولت کے ڈھیر ہوں گے، انوار و برکات کا نزول ہوگا، اسلام ہی کا سکہ چلے گا، مسلمان بڑے مستغنی اور مالدار ہوں گے۔ منادی کی آواز گونجے گی کہ جسے مال و دولت کی ضرورت ہو وہ خلیفہ کے پاس آئے، لیکن اب کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ زکوٰۃ اور صدقات قبول کرنے والے ڈھونڈنے سے نہ ملیں گے۔ الغرض پوری دنیا ایک خالص اسلامی معاشرے میں تبدیل ہو جائے گی اور کفر و شرک، بغض و حسد، بخل و عداوت، مکر و فریب، نفاق و ریاکاری اور بے دینی جیسی بیماریوں کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ اسی سال کے اخیر میں امام مہدی کی وفات ہوگی اور ابن مریم جنازہ پڑھا کر انہیں دفن کر دیں گے۔